Nah, kan iya nggak bisa. Nyumon nyak ya kawak Pak, ibu Pak. Nah, kan iya nggak bisa dong. Pantah. Nah, kan iya nggak bisa dong. Ada segelo, lakukan lah. Lama-lama mungkin ulang. Oh kami boleh be, ada lagi be. Iya, kami ani hati. Tapi karena ke kalau mau kawan dengan rumah. Di pondok ada. Untuk pondok itu rencana sih ada karena kan jadi nabi aku pun ya udah pondok cile gitu. Harus pun ada 6 rupiah lah. When you want to get off that darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Tapi jarang kami minum ya. Jadi itu tunggu lah, dia mau nanya. Jarang mau nampak. Dua bang. Itu kalau nggak Ini. Dokter lah kau sah. Ini. Alah siapa nomor repit pak? Lah. When you want to get off that darkest ground, the gravity pulls you
weathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. When you want to get off the darkest ground, gravity pulls you straight down. Duluan ayamnya si dulu, ibu semprot yang dalam, bakar yang dalam, baru masukin ayamnya. Kok baru semprot lagi duluan. Ibu aduk tuh peranakannya. Kali seminggu ya. Lagi kukuan sebentar. Sama lu.